Okay. Game 2 na ta mga boards. Women's bakbakan na to dire sa Peace Valley Court, Lahog, Cebu City. Under Sparkle BB Promotion. Team Cebu City versus Team San Jose. Team Cebu City, Joanna, Lindy, Jimlay o ni Charmin. Kontra sa Team San Jose nga sila si Ruby Ila, Janice o Sinora. Ay, daranasan, wala yun. Lindy. Tara, Joanna, nakabugsok. Kipunan pa yun. Grabe, haplas. Lambo sa yun ba yung Jimlay Sharo. Oh, shout out sa mga dadongs. Nga sila si EG, Jomari, Jimboy, gikan ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Mga dadongs. Ay, kuha gitok mo di. Ay, nakapurmag balik ko. Kontrol oh. Charmin. Kinsa kay mga gahi mo. Dak! Bukya ang tirang Jimlay. Bukya. Pukot maral. Pukot ang maral. Aluha Ibanez diha sa logo ha. Logo Bourbon. Was out, was out. Ala Juana. Juana again. Fighter malagi na si Nura lagi. Pak! Paksit, hawat pas kang manang. Shout out sa atong Star Senders nga sila si Radi Iwikan o si Ma'am Arian Pax o si Boss Rolly sa Hali LPG. Watch out, watch out. Shout out ni Tomas Gramatika dia sa Kamansi. Ato silingan dia sa Kamansi ha. Lindy. 3 shot. Kwarta. Out ball, out ball. Sa atong mga sponsor ha, nga si Boss Bugsoy o si Boss Mardy, mao na ato ang sponsor ning atong double bakbakan diri sa Peace Valley Court, Lahog, Cebu City. Sa atong promoter nga si Sparkle BB. Matsalam kayo. Charmin, milayat naman Charmin oh. Ka-cute sa layat ni Charmin oh. Orang Lainar pa rin Joanna. Wala! Katawa mas Joanna. Ay! Bem, warning kami. 5 na, 5. Kini para size Jimlay. Buguyag tira ng Jimlay. Uy. Dakdakan ng Jimlay firme si Ila niya. Counter ni Ila wa masud. Servisyo Jimlay. Jimlay gisugat. Tukod ni Nora. Kaamong yun ni Nora firme na. Magkaamong. Shout out ni Sir Jonathan Arquio na diya sa Kingdom of Saudi Arabia. Iyay ila! Nakagukod pa man! Nora Jones! Liyog na dito! Ilabaw duha. Ayaw na sa bisyo. Samit na. Pagan ko panturtiakan. Napindi. Shout out sa ni Boss Tisoy ha, Boss Tisoy. Shout out sa ni Boss Tisoy ug ni Boss Jontans. Ay. Mikagar. Servisyo Ruby, tuara, kuha Lindy, Janice. Ay, naunsa na ni.
Hindi mo na itong gisin. Happy birthday ni Buwang. Servisyo Ruby. La, Nora. Sango man Nora, sango. Shout out ni William Bascon ha diya sa Luay sa Pangdako. Bang, Nora. Lindy. Uang mo. Lah. Grabe Ruby ni Pinsa. Lobat ko. Di pinsang walang kapantay. Out, ma'am, out. Lobat galing ko, lobat. Out. Out yay. Sabi na kong into. Dos. Kini para Tris. Tira. Ruby. Gustuhan kayo. Out. Point. Tris. Out na, ma'am. Layo na, ma'am. Three size na. Three size kini para 4. Servisyo Charmin. Janice. Charmin gipadpad. Nora oh. Surbula na kuha sa 100. Pak! Handos na sila. Allah. Ay, gali ako. Kalma lang. Size 3 sa size 3. Ay, Manly. Servisyo ila. Jimlay. Kuha kadagan si Janice. Servisyo. Lindy. Mga binantayan. Ila. To Lindy. Janice. Lindy again. Dorog si Janice. Paano sa amin TV? Wala sa... Ruby. Ila. Overhead. Out ball. Servisyo. Hawa! 4 size sa Tuskora, 4 size. Pagbuwag mo daw. 2 point lead in favor of Team San Jose. Servisyo Janice. Lindy. Janice. Corner. Pasok lo Ningning. Sa nila lang daan, champion na. City 4 na. Tulo na kapunto sa ang labaw sa Team San Jose. Hindi. Nora. Yay, batay! Kusog kay nagbula si... maunay mo kabundag si Jimlay niya. Tungod. DJ Kasayri. Watch out ha. DJ Kasayri. Wag ma'am. Servisyo Nora. Janice. Janice again. Ruby. Side out. Servisyo Joanna on the mix. Ruby again. Ay. Overthrow. Ay, why tawhawan pas kang manang ang sintro. Kayaan boy. Why to duay pustahan na buwan ka. Atay ni mo doy.
Pila score, boss. Ah, 8 na, 8-4. Ilan score mo, Bi? Kailan ko, ilan nyo ah? 8-4 ato score ha. Servisyo Charmin. Ruby. Ila. Janice. Okay. Side out. 8-4 lang yapon. 8-4. Servisyo Ila. Ruby. Pungil. Janice. Ah, pad Charmin. Otso 4. Kini para 9. Servisyo Janice. Lindy. To Janice. Out. 9 na, 9. Last 3. Wah, kuha pa oh. Lah. Ana, nindot na, mag-ilo mo. Wala. May saway mo kuha. Tara. Wah. Ang step. Last to na. Kini para 11. Inside. Lata ang linya. Ila. Jimlay. Ruby. Out. Out ball. Servisyo Nora. Emonor. Nora Honor. Janice Dibilin. Janice Dibilin again. Nora Honor. Ay, patay si Ruby Rodriguez na skillin. Ayuda. Servisyo. Joanna. Servisyo Ruby. Okay. Joanna ay gilabay sa gawas. Last ball na. Last ball. Ang team San Jose. Servisyo Ruby. Yan na. Pad Joanna. Daog na. May champion na ang team San Jose. 2 ducks ang team Joanna. Team Cebu City.